Maupay nga adlaw hayo nga tanan, inihi Padre Erwin Rodriguez, Kora Parokohan, Parokya ni Senyor Santiago Apostol, de Dios Meña, Maramot Samar. Ngan kitahan Setyembre 3, 2023, ika-karuan kag duha nga Domingo han katuigan. Anaton mga barasahon, anaton liturhiya na nagtutudduha aton nga nagtatawag aton han tinuod nga pagka sumuronod hanaton Ginoong Kristo ang pagin tinun-an ano or English discipleship. Paano ba maging tinuod nga tinun-an or sumuronod ni Ginoong Kristo? May dahiya tutulong nga gin tutuduyan nga Domingo ano siyahan an pag limot ano han kalugaringon, denying oneself. Importante ini ano kay kung karon nimo sumunod han aton Ginoong Kristo, dapat kalimtan mo kalugaringon. Diri ang imo kalugaringon ang importante, diri hiyan siyahan, diri nga tanan ti pakadto imo kalugaringon, ano? Ti pakada imo kalugaringon an imo gibubuhat. You're doing everything diri tungod imo kalugaringon kundi ang Dios. Dapat hiyan siyahan, hiyan tumong han nga tanan, ano? Makagsunod ka lahaiya kung diri ka nagtitinutok kay imong kalugaringon kundi nagtututok ka haiya kay hiyagod ano an una hiyan siyahan ngan amo ito an kun ano na nabasa nato sa siya nga pagbasa kan Jeremias. Si Jeremias kept on looking nga haya kalugaringon, nagkikita hiya kalugaringon ano na damo yung mga palusot na diri hiya magtutdo magpasamo ka ba ka sumat ngani may da punto dila siya nga pagbasa nga kasugod hiya gin inuwat hiya gin uwat hiya ano han Ginoo para magpasamo ka ba ka sumat pero kakatapusan ano ini nga pasukan kamatuoran nga nakadahay dughan na iya kinabuhi iya kalag kimpagawas niya pinaagyan pagpasamakan mo pa nga sumat sooner or later sa aton kinabuhi magawas gud ini kon gintawag ka nga ni ang Ginoo diri mo itud hiya madidinay ano so may maupay ang imong pagpasamakan maupay nga sumat ministeryo trabaho para pagdayohan Dios di na aton simbahan katilingban kon siyahan ikalimtan mo anay mo kalagaringan ano amoy niyan nakakabalabag di daan naton pagsunod din naton Ginoo naton kalugaringan gin pupul kita ti paubos ano gin ihigtan kita hini nga diri maka pitad ti paunhan pagsunod naton Ginoo. Ikaduha pagpasan na naton cross amoy niyan ikaduha nga kahulugan han discipleship and kakurian an word nga excruciating and painful ano nga paagi or excruciating tikang handuduha nga Latin words ex or from tikang ngan an cross or from the cross ano so excruciating or painful tikang ito na cross so ang gintutuddo nga kahulugan han excruciating is ang cross is nangangahulugan kasakit ano kung aron yung nimo magsunod ka naton Ginoong Kristo nga saring padidahan ebanghelyo ni San Mateo nga ang Mesiyas magsasakit ano kinahanglan andam ka magsakit kadamo na naton mga kasuntusan ang siya naton duha nga santos nga Pilipino nagsakripisyo kanira kalugaringon na andam hira magsakit maghalad sa ira kinabuhi bisan pa ito sa ring panisan Lorenzo Ruiz 1,000 lives libo-libo pa nga mil pa nga kinabuhi igahalad lagyapon niya naton Ginoo ano amo ito ng sakripisyo ni San Lorenzo Ruiz ng San Pedro Calungsod. Ikaw, ano mo sakripisyo para ng Ginoo? Karon mo magsunod iya, tapos magpakasayon-sayon ka la, parehas kan Jeremias, diri ito. No?
Ngan amo ini an gintatawag aton from the cross, an pagpasan ng cross, pagpasan han kasakit han atong Ginoo. Ikatulo an pagsunod, ano paglimot sa kalugaringon, pagpasan ng cross, ngan pagsunod ng Ginoo. Kay di ba aton karuyag la pag makakita mag-appreciate han kaupayan nga ginpakita han Ginoo, pero nadiri pagsunod. We really have to follow Jesus sa atong kinabuhi. Bagaman kita ito nagkikitahan maupay nga buhat, nag-appreciate kita, uy kaupay han kabuutan hini nga bata, pero hikita waray naton sundan iya maupay nga susbaranan. Amo ini yan pagtawag aton na we should follow Jesus. Yan ang pagsunod kan Hesus Kristo diri lamang sa yunay. Nasugod nga niyang Ginoo kan San Pedro, iwas diha akon Satanas. Gin parehas niya San Pedro kan Satanas tungod kay diri hiya nakatinuod nga nagasunod ang Ginoo. Naging ha Griego pa skandalon or stumbling block. Nakaulang hiya. Kay diri la na nadiri hiyahan kasakit nga among kaulugan ng pagpasan ng cross, nga magsakit ang Ginoo ang Mesiyas, kundi hiya liwat diri na hiya nagpipitad hin pagsunod nga ang Ginoo. Nadiri la siguro hiya nahadlok hiya nga magsakit liwat hiya. Amo ito ng pagsugad ng Ginoo nga iwas dila akon Satanas. So importante ini. Ngan amulat ini an pagtawag aton. Tinuod kita nga nakagsunod ang Ginoo Hesus Kristo kun siyahan kalimtan natin ang kalugaringon. Diri nga ikalimtan natin ang kalugaringon nga diri na kita manginano ang kalugaringon, kundi i-prioritize natin kay ang Ginoo tungod kay kun hiyan una aton ang nga taron nga grasya makakarawat natin maging andamhin pagsakripisyo para hadton aton ginahigugma ang ibang mga tao. Kaya amin na tinon nga pagserbihan Dios, pagsakripisyo para pagdayohan Dios, ngan pagbuli ka natin kasi tao. Ngan ikatulo, sunod kita hiya. Kita mga Kristiyano Katoliko diri langaran kundi habuhat. Dapat an ehemplo han aton Ginoo, makikita na aton kinabuhi. Sanglit kuan Mahatma Gandhi nasugad gud natuod ako kan Hesus Kristo, pero ang mga Kristiyano diri kay diri nakikita hayar kinabuhi an pagsunod han kang Kristo mga kasugoanan nga iya mga halimbawa. So amo ini an hagit ato diri lang ngayon masayunan pagsunod kan atong Hesus Kristo. Gana pagkatapos pamati hini nga pamalandong makagsunod ka pa ba kan Kristo? Kaya mo pa ba magsunod? Maglimot mo kalugaringon, magpasan ng cross, magsakripisyo nga, magsunod ay iya. Baging tatawag ka sa usa nga ministeryo, trabahoon, hasimbahan, katilingban, nakatanig kasi tao para makabulig at tuhan iba. Baging nagpapakabungol-bungol kala, parehas kan Jeremias, hakatapusan, saring parang salmo, nga bisan na pa naton nga oro eskipan Dios, hakatapusan mabalik kita haiya kay manginginahanglan kita haiya. An atong kinabuhi gin horman na ini nga magsunodhan tinuod nga naghimo nagbuhat haton sanglit otro tinunan ka diri langaran kundi habuhat ngan arua inihan Dios nga matagang kahin tama nga grasya magampo kita ngadto iya Espiritu Santo nga ma-inspire kita tawag kita inspirasyon nga ngan kadasig sugad kan Jeremias nga magbaton ng pagtawag han pagkatinunan ngan sumurunod niya. Kung naruyagan mo ini nga video, alay pagpasarang ini nga tanan
Labi na sa social media para mapuno nato ang social media han maupay nga sumat ngan makagsarok ang kada usa ngan makagsunod han susgaranan na naton nga Kristo ngan maging tinuod nga mga tinun-an ngan sumurunod niya. Anakon padayon nga pag-ampo, ari pa ako ha langyaw, padayon ako nag-ampo ha iyo, iampo dat ako na pagbalik na ako dida ha aton nasod maging maupay anakon mangurayo na akong pagbalik ngan rest assured nga iapi ko iyo mga intensyon nga ginhatag ha akon para akon iapi ha akon misa nga akon mga pagampo. Maupay kadlaw. Ciao.